আচ্ছা তিনি তুলাশিখর আদি ব্লগ তিনি নরকনি ডেপুটেশন এবা নরকনি কাইসা খাদুমু অবতামন বাকি নক তিনি তুলাশিখর আদি ব্লগ সিমিংয়া সারাটা ত্রিপুরা এডিসি এরিয়া ও তাম বাকি ফনক টাইমো হাই নং মিনিট বেলেনা হামবাই নাই নক তো নুক খনাসাসিন বুবাগ্রা থানায় 11 তারিখ মিটিং রিংকা আগরতলা রিমান পরে দিছো না লাগে যে ফাইনাল 14 তারিখ সিনি সারা ত্রিপুরা মথা পার্টিনি যে যত বলো কোনো আছে ডেপুটেশন খাইনাই ও ডেপুটেশন যত মিডিয়া মিছিল নুখনা নরক মিডিয়ারও না বনে পিরখা নর নুখনা আর তিনটা দাবি মেন কে বেলে ওয়ান মাইসা সিনি অরসিনি হাসতে ও সং যেবে ত্রিপুরা সর যে ডিসির যেবে বঞ্চিত দঙ্গু আর বেলে না ওয়ান মাইসা তিনি নি কগিয়া আবো আগে হয়তো না হাইং যা এমন নুখনা থানায় 2016 যে নির্বাচন মানে এডিসি ভিলেজ নির্বাচন 2021 কিনা নিয়ে পাই থাকা নেই পাই থাকা जों ত্রিপুরা মথারক বাই এডিসি হাপকা হামন পরে এডিসি যে নেই পাই যাগো जों সিনি এডিসি ভিলেজ নি হইতে ন সিনি মানে সিলেক্টেড খাইয়ে সিনি এডিসি গভর্নমেন্ট जों বন চেয়ারম্যান মেম্বার সংগ্রহ বাইকা কিন্তু সুন্দু কায়ের পরে তো অন্য রাজ্য সরকার আপন গইছিয়া ঠিক আছে না গইছে কে নির্বাচন খাইদি নির্বাচন খাইনা গইছে নির্বাচন খাইয়াং মাং তাক মার্চ থানায় 2021 মার্চ 8 তারিখ যে বনি যে নির্বাচন নিকো পাইমানি এডিসি ভিলেজ যে ন্যায় পাইমানি তাবু 2024 নি যদি 8 তারিখ 8 মাস পাকে কেন প্রায় 3-4 বছর তো তাক খাইয়া গোবিন্দ কক সাব কোন পুরকাই রিয়াং কোন কক সাব নক নুখনা সারা ত্রিপুরা যত জাগানো যত নির্বাচন পাইবে কা বুনি জেনারেল লগন নুখনা আবানি কই এন নুকজা কিন্তু সিনরকে সিনি এডিসি ভিলেজ কাই সিনি এডিসি হাব বিসিংকাই নির্বাচন খারে কারণ নং বাই নং উন্নয়ন টাং থামন আপন বাঙিন সিনি বুবাগ্রা সিনি পাर्टीनि फाउंडार ब दिजो नाका जे फाइनल 14 तारिख जों कदर के 4 तारिख इलेक्शन बाङै आपन म दिन डेपुटेशन तै कैसिया नर नुखना जे थानाय हाते कदर बुबाग्रा चाया नंगिया बाबे जेबाबे आरो बरमुरा वा कासुलायके माने तंगलायका कासुया तंका हांगार स्ट्राइक जे अब पार्लियामेंट बुदि सिका কিন্তু अप्रूव नंग नुखना सिनी बुबाग्रा न त्रिपुरा इंडिया गवर्नमेंट नुहुनि साका जे नर अब रसासिदि नंग तम नां आपरे एकड़ लाइका टिप्रासन एकड़ आरो सिनि बिभिन्न मानथाय सखने तैयै एकड़ लाइमा परे जों किनाफोर हांगार स्टाफे जों रस लाइका आं ताक बुंगियाको बर 6 मास टाइम निका 6 मास लाइका ताक बुंगियाको तै कैसिया 125 अमेंडमेंट बिल आबो सुरसिनि एडिसिया सारा नॉर्थ ईस्ट नि जारे एडिसि सिंहा एडिसि तनाय रक आबो ना नबां अलरेडी पाइजा आबो ताबो खाइजाको ओ तीनटा दाबिनो तैनो सिनि टिप्रा माथारो तिनि सारा ত্রিপুরা सिनी ত্রিপুরা माथारो बलग तिनो डेपुटे आबो तीन डेपुटेशन लाइनाय आबो बाङै सिनी ত্রিপুরা सारक मुसु ত্রিপুরা मथे ত্রিপুরা सानि बांचिनानि लामा जे तीनटा दाबिनो तैना मै सारा ত্রিপুরা बररक जतन डेपुटेशन फाइना बाङै आबो दुतांला जे फालै दं लामा पटक फालै दं जोङो दाबिनो तै सिङो तुलसिखर सिनि नकाय साबिजा आसारामबारि सिनि तुलसिखर बलक खालायो अ बलक जों मिनिमाम बरंनि याफानो प्रायरो सिंह आराय हदि 3000 टारगेट सिंह तंगो सिंहरा गाड़ी पुराय 100 ता मदन दुतै उनानि कक सिंह जत विलेज 3टा 4टा खाय सिंह गाड़ी खाले तम गाड़ी कुसुकुल रि बालाया बुई माय राना जराफानो तिनि एमन दिन मो कलाइके तिनि तो सोमवार तिनि बाजार बसिना आश्रम बारि 3टा जागा बाजार तंगो बृहस्पतिबार सिनि तुलसिखर बाजार तंग बेहला बाजार तंग माने ओ आश्रम बारि बिसिनो 3टा जागा बाजार हाइबानो बाजार तंखनो सिनि जत बररो पाल खाए मो दाबिनो माना ना बांचिना बाङै आं बाय पाल पालखाय फालाइन दङ जों अरो 12 दाव हाय मोटामोटी जों बलगा हाबनाय ब जागाने सिमिं स्टार्ट खाजनाय म जे हिमु गाय जों 1200 स्कुल चाम्पा हाबा ओ 1200 स्कुल होइते जों बलगा फाइलायनाय अच्छा तो सब फाइ मानजागनाय तिनि ओ जे डेपुटेशन म तो डेपुटेशन तो सिनि आश्रम ब्लक कमिटी नि दुख बायंगो और वन वाइस प्रेसिडेंट तंगो सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिनि कसानदारा तंगो सिनि जतो बलक नेतार तंगो और फाइनाय सिनी ईएम एबुसी दरनि सार आश्रम बारनि केप्लाइन जिनि सांसा केप्लाइन जिनि साबो तो फाइनेलो मुलुग दि याकनि अवस्था ताकतिके हाम गाबन फाइमे याको आइबन सिनी ईएम सारबो आतिने याकु किसे केरें आइबन बोबा कक सालाके बो फाइनानि कक अनंत देबरमा अनंत देबरमा तमनाय आश्रम हाल हालनि सिनी ईएम बो फाइनाय इंगे सिनी और सिनी चेयरमैन तो जुनाल चेयरमैन ऑफ ऑल आश्रम बारनि सिनी निदारक फाइटेना नेतारक फाइबेले
nini sini mongka Angka asal mari blok komedi presiden Koges Deburma.